एसे हामक्राय मंत्री सुदांशु दास साका रों शाखामथाय हुकमानि शाखावा याक बाराके फानजिवै सामुं ताङै दङ हास्रे हापां बरदों स्रोंनाय रंनो बायथांनि रोंमुं कताल सोनामुं ताय सुवारनो सामुं फोनांनानै दागि मुंरिखा दिनै उनकति हांकनि दलगाव रेमचिनि रोंनकनि कताल तांजाक माला कायनि नकनि दगा फियगै बा अककनो शाखा कताल नक तांथेने खकसा रोजाक चारसिनि रासाय थामसिबा साय चाररा ब्रिचिथाम रां सबायजाका बिलासपुर पंचायत बखरक सुरजित दास नि तिजुलमा बैसंसाजाक पान्दावा हांकर कासको अक्र अमलेन्दु दास ते हांकर तांगपां मेगा जेन बकक नारखा उलो नाइथेतक हुकुमु पान्दाबो संसाजाखा बेलुगाव द्वादश श्रेणी विद्यालयनि जे नग ओ नगनि तिनि सुनामुं खालायजाक तो खालायनानै उलो तिनि जतनि काचुकसा जे लिडार रक बरनि उपस्थितिते बो नतुन नगनि उद्बोधन खालायका এবং বিশেষ করে আং মানে বেলাই কেন খাতুং যাক যে আং ও স্কুলনি প্রাক্তন স্টুডেন্ট অবনি বাগৈ আং ত্রিপুরা সরকারনি বিশেষ খায়ই আনি যে মন্ত্রী অকা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানো বেলাই কেন হামবাই এই কাকাম ইয়াফারো এবং যতনি যে স্টুডেন্ট রক আনি যে শিক্ষক শিক্ষিকা রক যত্ন আং মানে বেলাই কেন কাকাম ইয়াফারো